हम पहले जो 50 लाख मिला हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टोटल 68 फैमिली और वोट संख्या 197 197। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Waktu simbol tambah जब तो समय है बारिश का सिंबल क्या है? ब्लेसिंग ऑफ गॉड, गॉड का ब्लेसिंग है। आज यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कर रही है आप लोग का जीवन और भविष्य ब्लेसिंग दे रही है भगवान ने आप लोग को बारिश दिया, तो ये ब्लेसिंग का सिस्टम आज हम लोग मिला। तो ये बारिश का अंदर में आज जनता पार्टी को हम लोग मिला, ये कितना खुश का बात है। अलग अलग पार्टी से क्यों बीजेपी में ज्वाइन कर रही है? इसका मतलब एक ही है, मेरी पूर्व वक्तव्य ऑलरेडी कह दिया, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी संघ परिवार पार्टी है, एक मात्र पार्टी हो जो पार्टी सबको लेकर चलने वाला है, सबको लेकर देश बढ़ने वाला है और सभी का साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसको सम्मान करके चलने वाला मोदी गवर्नमेंट है। इसलिए आज जनजाति, नॉन जनजाति, माइनॉरिटी, एससी सभी संप्रदाय आज बीजेपी में शामिल हो रहा है। क्यों? Only there is one example. Just example नहीं दो। Example देखा मत हाय नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पड़े और 17 बছর भारत स्वाधीन होने पड़े सेलोखा और देशो जे गनांगनो गनां खायगो बरक गोबांनो साक नांगो बरक गरै बा बिख्रा संखालो गरंनो दा खायजा बंचित खायजाबो किन्तु 2014 इस्वी दिल्ली मसनो आसबाय मेरे परे मोदी अंतिम व्यक्तित्व बिख्रा खांग्रा थाकसुक जा गरैनि सिमि जतनो कासरावसि देशनो प्लांगै मा थांनाय सामसा मोदी माया गरै मोदी को रखे खायाबो गरै भारतनी जतनिसलाई संविधान नफंगेउग्रा राष्ट्रपति के बोलन तो राष्ट्रपति साहब साले द्रौपदी मुर्मू कैसे एसटी संप्रदायनी बुरै बोनसी देशनी सर्वोच्च नागरिकता बा असरोजा मोदी आके म सम्पद देन खामा मोदी आके म सब देन खामा अंग्या मोदी नाइगे देश नारी पुरुष धर्म भाषा जतन अपने तो सबका साथ सबका विकास जो तमाम इसी देश बासोरे नाय आपने सब तो मोदी आपने बताया मोदी तुमसे क्या बताओ ना जी मोदी तुमसे क्या बोला जरा को ब्रेक के बोले कि गाड़ी में या अरे तुम ना रिसाइड सीने धर्म नहीं बिसिंदे भाषा नहीं बिसिंदे बड़े इसराइली बिसिंदे खां के आपनी या योग्य आपन का मोदी जी सरकार आपने बताया जब और हमारी संस्था सफाई के प्रो संग खातुम जाने को ताम आगे सिंगा उपजाति फंजागा कुंथाई बारा रखनो जात का सुखसुया जात उपजाति जाति का सुखिया खो कांग्रेस ने 25 बছর कांग्रेस ने 30 बছর हमलो संग जात का सुखिया कुंथाई बारा रो किंतु मोदी भाई तमखा जात का सुखियाले भाई के होगी पर उन रासमे संसा खाइनाय तांगे जात का सुखिया नाय बोनो उपजाति होनी मैया बोनो जनजाति हनी से रेस्पेक्ट मोरा नाय नै तिनी जनजाति हनी सुनो ओ उपजाति नि मुक्ति रखा साबरा मोदी आसबाय पेखो अति प्रहरी जनजाति रना आसक्ति र वंचित लांछित हेरि त खाजे तुम्हारी आबरा बर आइडेंटिटी न रिवाइव खाइना बगै संजे तै तुम्हारी रिसा तिनी ओ रिसा जतनी बरा बराबनी रखनको आगे कांग्रेस जुगो रिसा न मान्यता र तग्या रिसा तै लाग्या मा किरिबो रिसा किरिबो मुख्यमंत्री श्री आगे कांग्रेस संगलोगो किंतु तिनी मोदी भाई ता खा आ रिसा न बहुत कानन रिसा न जीएस तो फ्लो विद इंटरनेशनल लाइफ खाइ किरिगा सिने आइडेंटिटी न रिवाइव खाइका आबते वासो तरेको मोदी नाइगा अलरेडी जनजाति ब सारा भारत वर्षनि बाक्सा या प्रीति समानन्थं आबने बागैना तावा संगको अति प्रहरी जनजाति र जतनि स्पिरिट विषय परा बरनि शिक्षा दीक्षा राष्ट्रघाट हने जत दिकिनि बैकवर्ड
একলে 20 লাখ টাকা খাচ্ছে খাতে সালে অবাহাই লাগে জনজাতির মাটি সালানি বাঙে সামু খাই তো সামু খায় মুড়ি আবু মুড়ি এসা খাই মায়া আমাদের বাদে বাদে বেখনা তিনি সিবিএসই ni পেটানো কম বরক ন ইন্ট্রোডিউস খাই কাদির সাইলে মান কম বরক ন তবে সিবিএসই এনসিআরটি বোর্ড কম বরক সালো খাই রাখা সামু খাই ও কম বরক ফ্রম সিবি ডিমান্ড 1968 সিবি বলাইলে গেছে ফ্রম সিবি ডিমান্ড তো মানে কিন্তু ও কম বরক না কে মানতো তারয়া কম বরক না কে খাগায়া তাবা সিবিএসই বোর্ড কম বরক পরে নাই হলে মুডিস ডিক্লার খাই আর তোমার কম বরক খাই আর কম বরক খাই স্ক্রিপ্ট লতে গই তাবা পুরা মজা তো না সানাই তিপ্রা মথা নিব মতে স্ক্রিপ্ট লতে গই তাবা বন্ধ করছ না নাই দেব আপনা জব তনে কাটা সদা কিনে তিপ্রা মথা ছাব নিও সিনেমা রে তিপ্রা মথা খাকে দপা পাই দপা পুরাই নাই ওলাই নাই দবাই নাই রাবার বাগান সব নাই বিনি বিহি নসানো রমফেনে সপরে নাই আবং খা তিপ্রা মথা ni diman tamba পয়লা সাগরা কা গ্রেটার তিপ্রালেন বলি পরে সাগরা কা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলি পরে সাগরা কা ইন্টেলেক্টুয়াল পাইনাই বলি সাগরা কা রোমান স্ক্রিপ্ট পাইনাই রোমান স্ক্রিপ্ট পরে সাজানা গরেং মালা প্রজেক্ট চেয়ারম্যান কিয়া করে খারি থাঙ্ক রেখা অবহাই তব মাস কাইসা এজেন্ডা কাইসা কতাল তো বই ফেলে তিপ্রা মথা তব সিনি জনজাতি এলাকা কো বিভ্রান্ত খাই দেবো আর বিভ্রান্ত কে বতাক লাইজি তানি খাকে সংসার মানে মোদি জোর তম তুই শিকাসানা নে লাগে নে মোদি দর সীমা সামনে নে খাকে নে ওরম বিরোধী নে কেবেন তো কিমতে মানো ইয়াকে থামে দিল্লি বাই লাইন সুনানি হেনে মোদি বাই তাইকে হেনে ইয়াকে ফাকে সেনো কাসো মই পুলাই নাই তক নাই নাই হাইকে বই এনে তে মানো গ্রেটার টিপ্রালেন তো কমাই থাকা তার তো নিজে সসি চেয়ারম্যান পোস্ট ডিজাইন দে হই কমাই থাকা আবো রুম করি ড্রাইভার রুম কাকে খালি টিপ্রা মথা রুম করি ড্রাইভার তিনা কত মাগুস কালো আসো লাইজে টিপ্রা মথা নি ওয়ারিয়ার্স রো ড্রাইভার সিকরে রাইকে রুম চলে না খালি থাকা ড্রাইভার আবাসি ট্যাক্সি বলাই যায় ওয়ালাই তো লেখেন গ্রেটার টিপ্রালেন মানাই কই না শুনতে মজা অবহাই ভূতওয়া জোতে করে দেখেছে মই কেন দে ডেমোক্রেসি কান্ট্রি গো যদি রাজতন্ত্র সমালাইছি নাই ওকে অমহাই ভূতওয়া দেও পাতে করে খা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি গো নে রাজনীতি নিবিসিতে নি তো ফানামাতি সালাই রাজনীতি নিবিসিতে নে আদাই না খাই নাই ডেমোক্রেসি বসে যদি নে রাজা সংসদে কাকে রাজা সবাই মারিয়া নি ইমা মমু থাংনিয়া কমাই থাংনাই আমরা কমাই তো না দাও সানা দেং নাই না রনাই দেং নাই বড় সানাই মুড়ি না সানাই সিনি সরকারও মা সানাই नोङो रनाय देंनाय ना साननाय देंनाय सानमां बिखारि खाइ थांखाबले ताबो जत मिसले बिनसे उक्लबले ताबो साननाय कंकाके ए बफ्रले मानसिनाय बफ्रले रनाय मासिनाय आं बांनि रनाय ताक सोंनाय निर साननाय देंनाय रनाय देंनाय हा साननाय देंनाय रनाय देंनाय एका ताबो रनाय साबंनायबा मुडि सिरे मालायबले मुडि लगा सिरे नायबले एका बाइके साननाय लगा थाबायबा प्रदुन लगा थाका तो बिखासि मा सानाय एका ताबो रनाय लगा दंनाय साननाय लगा दंनाय आसा साने सिनि बरक साइ मान देबा আপনি বাগানে চাইলে যে রমানানি লগে সিফানি সামনানি লগে যা থাঙ্গে তাই প্রমথা নামে এখন জনজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্ত চলছে এই বিভ্রান্তটা কোথা থেকে আছে এটা সিপিএম এর বি টিম আমরা সবাই বলি কংগ্রেস সিপিএম এর বি টিম কংগ্রেস সিপিএম যেটা কাজ করছে এটাই করছে এখন মোদি সবাইকে নিয়ে দেশ শৃঙ্খলাতে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতিতে নিয়ে যাচ্ছে সেই সময়তে প্রমথার নাম এখন সমাজে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখেছি আপনারা সবাই দেখেছি দুনিয়া দেখেছি অ্যাসেম্বলি থেকে তারা কিভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তো আজকে আমরা সবাই একমত হয়ে এই বিশৃঙ্খলাকে কি করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এখন মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সুশৃঙ্খল সরকার উন্নতি বিকাশের সরকার সবকে নিয়ে এই বিকাশ সবার কাছে নিয়ে পৌঁছার জন্য গড় সুশাসন এই প্রয়াস অলরেডি চলে গেছে এখন আমাদের কোথায় প্রয়াস বাকি আছে সেটাকে আমরা আরো সবাই মিলে এই প্রয়াসকে একভাবে আমরা করতে হবে এবং যে বিশ্বাস দিয়ে মোদিজি যে কাজ করছে এই বিশ্বাস নিয়ে আমরাও কাজ করতে হবে একের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে একের উপরে আমরা সহানুভূতি থাকতে হবে তবে আমাদের মোদির যে আইডিওলজি ভিশন এবং মিশন সার্থক হবে আজ আমি অনেক খুশি আজকে আমাদের কাকরাবন দাদার নেতৃত্বে আজকে 45 বছর পরে কংগ্রেস মুক্ত আমরা কাকরাবন গঠন করতে পেরেছি আগামী দিনে সারা ত্রিপুরাতে আমরা কংগ্রেস মুক্ত গঠন করব বিজেপি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাবো এই কমিটমেন্ট দেখে আমার শুভ বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ভারত